बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक सिलसिला मैंने अपने चैनल पे शुरू किया है, वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, उनकी स्टोरीज़, उनकी कहानियाँ, उनके हालात व वाक़यात। क्योंकि बहुत से लोग जो यहाँ से बाहर के मुल्क जाते हैं, अपने बच्चों की शादियाँ वहाँ करते हैं, बच्चों को तालीम के लिए भेजते हैं, और बहुत से मामलात होते हैं, या बाहर जाना चाहते हैं तो उनको मालूम हो कि वहाँ के हालात व वाक़यात क्या है, वहाँ पर किस तरह की मुश्किलात का वो सामना कर सकते हैं, और अगर इस तरह की मुश्किलात का उनको सामना हो तो उससे उनको बाहर कैसे निकलना है। और उनकी कहानियों से अगर आप कुछ सीख सकें तो ये मेरी एफर्ट मैं समझूंगी कि कामयाब होगी। आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अब से कुछ दिन पहले का वाक़या है, और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। और एक वाक़या आपको याद होगा, अब से कुछ देर कबल एक स्टोरी जो है वो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें सरगोदा से आई एक खातून थी, जिसने एक अपने शौहर की जो बेअतनाई है उस पर एक केस किया था। लेकिन अब जो मामला है वो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसी खातून का वाक़या है जिसके पास ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी है। पहले उसका वाक़या आपको बताती हूँ, फिर एक दो इससे जुड़े दो चार और वाक़यात बताऊँगी, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मज़ीद बढ़े और आपको मालूम हो कि अपने हक़ के लिए कैसे खड़े होना है। अच्छा, कुछ मामला इस तरह से है कि ये जो खातून है ये पाकिस्तानी खातून है, और इनके पास ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी है, इनके दो बच्चे भी हैं, और शादीशुदा हैं, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, अब इनकी शादी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और ये इस वक्त पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान में बैठकर इन्होंने एक टेलीफोन किया। ये टेलीफोन उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पुलिस को किया। ऑस्ट्रेलियन पुलिस को उन्होंने अपनी रुदात सुनाई। उस पर ऑस्ट्रेलियन पुलिस जो है वो एक्टिव हुई। उन्होंने पहले छानबीन की, मालूमात को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद उन्होंने सिडनी में मौजूद उनके शौहर के पते पर, ठिकाने पर छापा मारा, उसे गिरफ्तार किया, उसे हथकड़ियाँ लगाई, और अब उसे ज़मानत पर रिहाई तो मिली है, लेकिन ये अबूरी ज़मानत है, यानी कि उसको हर हफ्ते जो है 3 दिन के बाद पुलिस स्टेशन आकर अपना रिपोर्ट करना है, यहाँ तक कि ये केस जो है ये ख़त्म नहीं हो जाता है। यानी कि मामलात उसके बड़े सख्त हैं, और ये भी ज़मानत उसको बहुत आसानी से नहीं मिली, बल्कि 10,000 पाउंड्स के एवज़ उसको ये ज़मानत मिली है। अच्छा, अब होता क्या है जनाब, होता कुछ इस तरह से है कि ये जो खातून है इसने आज से कोई कुछ साल पहले, कह लीजिए 7-8 साल पहले, इस नौजवान से जिसका नाम अली रहीमी है शादी की थी ऑस्ट्रेलिया में। अली रहीमी एक अफ़गानी लड़का है, और ये उस वक्त वहाँ सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में था। ये खातून भी वहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में थी, और वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद इनकी मोहब्बत होती है। मोहब्बत के बाद इनकी बाहमी रजामंदी से, और फैमिली भी उसमें लड़की की फैमिली कह लीजिए, उसकी रजामंदी से यहाँ शादी हो जाती है। शादी के बाद ये वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, दोनों काम भी करते हैं, दोनों को ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी भी मिल जाती है, और इसी दौरान में इनके हाथ 2 बच्चों की विलादत भी होती है। कुछ अरसे के बाद ये साहब जो है अपनी बेगम से कहते हैं कि चलो हम अपने घर वालों से चल के मिलते हैं, अभी तक मैंने तुम्हें अफ़गानिस्तान में अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया। ये कहकर ये साहब जो है इस खातून को लेकर पहले अफ़गानिस्तान जाते हैं, अपनी फैमिली में लेकर जाते हैं। अब पता नहीं फैमिली का क्या रिएक्शन होता है, नहीं होता है, अभी इस बारे में खातून ने खुलकर बात तो नहीं की। लेकिन फिर उसके बाद वो इस खातून को लेकर पाकिस्तान भी जाते हैं, क्योंकि तय यही होता है कि पहले हम अफ़गानिस्तान जाएंगे, वहाँ पर हम अली रहीमी की फ़ैमिली से मिलेंगे, तो उसके बाद हम पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ पर अली रहीमी इस खातून की फैमिली से भी मिलेगा, और बच्चे जो है अपना नानका और दादका जो है दोनों देखेंगे, और अपनी रूट से शनासाई हासिल करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब से बच्चे पैदा हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया में ही थे, उन्होंने अपना ना मुल्क देखा था, न नाना नानी देखे थे, न दादा दादी देखे थे। इस बात पर वो खातून कहती कि मैं बड़ी खुश थी कि एक तरह से मुझे उसकी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए बड़ी इस बात की कमी महसूस होती थी कि मैं अपने ख़ानदान वालों से मिलूँ, और साथ में मैं अली के ख़ानदान वालों से भी मिलूँ। ये सोचकर वो खुशी खुशी उसके साथ गई पाकिस्तान। फिर जब वो पहुंचती है, अली रहीमी कुछ दिन उनके साथ वहाँ पे गुजारता है, बच्चों से मिलता है, बीवी से, उसके घर वालों से मिलता है, और उसके बाद अली रहीमी उसे कहता है कि मेरे कुछ काम वहाँ अफ़गानिस्तान में बाकी रह गए थे, मैं वो काम मुकम्मल करता हूँ। कुछ दोस्त यारों से भी नहीं मिल सका, न जाने फिर दोबारा कब आना हो, तो मैं उनसे मिलकर फिर वापस आता हूँ, और उसके बाद हम सब जो है वापस जाएंगे। ये कहकर अली रहीमी जो है अपनी बीवी और बच्चों को पाकिस्तान में छोड़कर चला जाता है। जाते जाते वो अपनी बीवी का पासपोर्ट और अपने बच्चों के पासपोर्ट और सब कागजात, सफरी कागजात सब लेकर चला जाता है। अच्छा, अब उसके बाद उसकी बीवी जो है उसके साथ रब्ता होता है। ये रब्ता जो है ये व्हाट्सएप पे हो रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है व्हाट्सएप पे ही रब्ता हो सकता था, उनका नंबर तो यहाँ पे चल नहीं रहा था। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि रब्ता करते करते 1 महीना गुजरता है, 1.5 महीना गुजरता है। उसकी बीवी उसे कहती है कि अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, बहुत लंबा टाइम हो गया है, हम वापस जाएँ, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, हमारी ज़िंदगी जो है वहाँ पर है, हम वहाँ पर नौकरी करते हैं।
ہم وہاں پہ نوکری کرتے ہیں، جا کے اپنی ڈیوٹیز کریں، اپنے گھر بار کو چلائیں۔ اب علی رحیمی جو ہے وہ بار بار اپنی بیوی کو ٹالنا مٹولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس ٹال مٹول میں 1 مہینہ اور گزر جاتا ہے اور اب وہ اس کا فون بھی شاذ و نادر ہی اٹھاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے اس کو پریشان کرنے لگتی ہے اور اس کو اپنے شوہر پہ شک ہو جاتا ہے۔ جب وہ بار بار اسے کہتی ہے تو وہ اب اسے غصے میں جھٹکنا بھی شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد اسے گفتگو کرنا تقریباً بند کر دیتا ہے۔ یہ بات جو ہے اب اس سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی اور پھر وہ اپنے کچھ ذرائع استعمال کرتی ہے اور اسے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ کیا طریقہ ہے وہ اپنے حقوق پر کس طرح سے کام کر سکتی ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتی ہے کہ وہ وہاں سے رابطہ کرتی ہے آسٹریلین پولیس سے، ان کی فیڈرل پولیس سے رابطہ کرتی ہے اور ان کو تمام تر معاملہ بتاتی ہے اور کہتی ہے میرے تمام تر کاغذات جو ہے وہ لے جائے گئے ہیں اور میں یہاں پر اب اپنے بچوں کے ساتھ بے یار و مددگار ہوں۔ یہاں پر پولیس جو ہے حرکت میں آ جاتی ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو وہاں کے نیشنل ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو اور وہ کسی دوسرے ملک میں ہو تو اس چیز کو بہت ایکٹیولی پرسو کیا جاتا ہے، اسے ایسے چھوڑا نہیں جاتا اور ان کی آخر تک مدد کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کو اپنے ملک واپس لانے کے لیے ہر طرح کے وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ ایسے میں پھر وہ ایمبیسی جو ہے رابطہ کرتی ہے آسٹریلین ایمبیسی سے، یہاں پہ پاکستانی ایمبیسی سے، اور اس کے بعد اس خاتون کو اور اس کے بچوں کے جو عارضی کاغذات ہیں انہیں تیار کرایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو واپس آسٹریلیا لایا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، ہتھ کڑیاں لگائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر اب یہ کیس ہے جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کم سے کم سزا جو ہے اس کو 12 سال ہو سکتی ہے۔ 10,000 کے مچلکوں پر اسے عبوری ضمانت ملی ہے جس میں اسے ہر 3 دن کے بعد پولیس کو رپورٹ کرنا ہے۔ ایسے میں میاں بیوی میں اگر کوئی پیچ اپ ہو جاتا ہے تو اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ خاتون جو ہے یہ اب اس کا ٹوٹل جو خرچہ اس کے بچوں کا وہ آسٹریلین حکومت اٹھا رہی ہے اور ایسے میں اس کے تمام معاملات جو ہے وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے میں آپ کو 2 کیسز چھوٹے چھوٹے اور بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ جب بھی کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو، سرگودا کا کیس میں آپ کو بتا رہی تھی جہاں پہ خاتون کو یہاں چھوڑ کے وہ شخص چلا گیا تھا، اس کے کاغذات جو ہے اس کے پاس نہیں تھے اور پھر اس نے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد اس کو غالباً اٹلی میں وہاں سے اس کو واپس بلایا گیا اور اس کے تمام تر معاملات کو جو ہے درست کیا گیا اور اس کے شوہر کو بھی پکڑا گیا۔ تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے جب آپ اپنے حقوق کو جانتے ہیں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں اگر اس طرح سے رابطہ کروں گی کیونکہ میں ان کی سٹیزن ہوں۔ اور یہ جو کیس ہے نا یہ ہیومن ٹریفکنگ کے کیس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے وہاں کے باشندے کو اغوا کیا اور یا غمال بنایا، اس کو کہیں اور ایسی جگہ چھوڑ آئے جو اس کی زمین اب نہیں تھی، یعنی کہ اب اس کی زمین آسٹریلیا تھی، تو آپ نے ان کے بندے کو کہیں اور جا کر اس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑا تو ہیومن ٹریفکنگ کے کیس میں 12 سے 24 سال تک کی بھی قید ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی بھی ایسی فیملی ہے جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو انہیں چاہیے زیادہ پریشان نہ ہوں اور وہاں کی ایمبیسی سے رابطہ کریں، یہاں پر اپنی ایمبیسی سے رابطہ کریں اور اس کے بعد معاملات کو اسموتھلی آگے لے کر چلیں، کیونکہ آپ اگر وہاں کے باشندے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور آپ کے حقوق جو ہے ان کا خیال رکھیں گی۔ یہی میں کہتی ہوں ویلفیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں جو اپنے لوگوں کا اتنا بھرپور خیال کرتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ہم اپنے ملک کو ایک اچھا ویلفیئر اسٹیٹ بنتا ہوا دیکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔